बा लोक मैंने रास्ता को ओह्लैले पाखे गैस सठिक समय पहुंची पार नहीं बुकिंग कले तौल बजार एक प्रकार निया लगी सरकार कौन केते दूर प्रस्तुत विरोधी मानू ये बाबद गोटे सूचना देवे कि सरकार सप्लाई चेन को ठीक करुछंते केबे सुधा ये सब परिस्थिति ऊपर कंट्रोल आसी मध्यप्राच्य रे युद्धर घमाघाट मध्य तेल बजार रे निया लगी सप्लाई चेन डिस्टर्ब रही आम जी देखा भारत वर्ष विभिन्न राज्य में गैस संकट देखा मिलला जहाँ अस्त्र कर विरोधी माने आज होहला हंगामा करने फल आज पार्लियामेंट लोकसभा चली पार्ला नहीं एवं किभली भाव संपूर्ण विरोधी माने एकजुट होइकी आज पार्लियामेंट परिसर रे से सरकार को घेरी ये बाबद में अधिक आलोचना करबा आम सहित विभू प्रसाद तराई जगतसिंहपुर सांसद आम सहित जोड़ी होती प्रथम ओटीवी को स्वागत करुच्ची किभली भाव सरकार वर्तमान प्रस्तुत अच्छा विरोधी माने जो प्रश्न उठाउछंती जे सरकार वर्तमान सुधा जो मैनेज करबा कथा से मैनेज देखा मिलू नहीं बा लोक मैंने रास्ता को ओह्लैले पाखे गैस सठिक समय पहुंची पार नहीं बुकिंग कले तौल बजार एक प्रकार निया लगी कौन कह देखो आमर मोदी जी नेतृत्व जो सरकार चली एलपीजी रो संकट को किभली भाव दूर करा जाई परिबो से दृष्टिकोण से सतर्कतामूलक पदक्षेप नहीं सारी आम देश पाखापाखि 27 देशरू एलपीजी आमदानी करथाए वर्तमान आम सरकार पाखापाखि 40टा देशरू ये एलपीजी आमदानी करिया पई पदक्षेप नहीं सारी ता सहित आमे पाखापाखि 21 मिलियन टन रो जो एलपीजी आमदानी करिथाउ वर्तमान ताहा मध्य किभली आमदानी करा जाई परिबो सेथिपई सरकार तार सुजोग तैयारी कर सारलानी अपरपक्षे जो संकट मध्यप्राच्य तैयारी होती ईरान इस्राएल एवं अमेरिका भितर युद्ध तार समग्र पृथ्वी रे जो सुदूर प्रसारी प्रभाव पड़ी आम भारत वर्ष रे प्रत्येक परिवार जो भली भाव एलपीजी उपर निर्भरशील होटेल ठू रेस्टोरेंट ठू व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं समग्र भारत वर्ष चलिया एलपीजी रो जो आवश्यकता अच्छी से आम देश रे सबु तैल विशोधनागार गुड़ी को दायित्व दि जाइए एवं प्रत्येक रिफाइनरी वर्तमान 10% एलपीजी बढ़ाइबार सक्षम हेले अपरपक्षे जो भली भाव विरोध दल हुंतु अनेक अनुष्ठान जो भली भाव कोरोना महामारी संकट समय ताकू सामना करिया पूर्वरु जो कृत्रिम अभाव सृष्टि करा जाउथिला ता कृत्रिम अभाव केमती न होबो एवं लोक माने भयभीत हेइकिरी ये जो अत्यधिक भाव क्यू रे रहउचंती बा लाइन लगउचंती से प्रकार संकट प्रकृत रे भारत वर्ष रे तैयारी होबार संभावना नहीं। तो आज काहेकि विरोधी माने किभली भाव सरकार को दाबी जनाउथिले गृह रे चर्चा हो लोकसभा चली पारु नहीं लोकसभा बारंबार मुलतवी होउची किंतु सरकार कौन केते दूर प्रस्तुत विरोधी मानू को ये बाबद गोटे सूचना देवे कि सरकार सप्लाई चेन को ठीक करुछंते केबे सुधा ये सब परिस्थिति ऊपर कंट्रोल आसी प्रकृत रे आज आमर गृह रे जो भली भाव विरोध दल तरफ होहल्ला करा जायछि एवं सरकार ये किछि समय परे ए संपर्क रे स्पष्टीकरण मध्य गृह रे रखिबे आमर पेट्रोलियम मिनिस्टर जे हरदीप सिंह पुरी अछंती ये कथा को आनिबे मोटामोटी भाव देखिले विरोध दल ये जो सारा देश रे ए प्रकार एक पैनिक तैयारी करिया पे उद्यम करूचंती प्रकृत रे सरकार जेतेबेले मध्यप्राच्य रे युद्ध हला सेबेठु सरकार सजाग अछंती एवं सेही अनुसार पदक्षेप नबा पई सी विभिन्न देशरू तैल ये जो एलपीजी आमदानी करने व्यवस्था कर सारी प्रकृत रे भारत वर्ष संकट से प्रकार किसी सृष्टि हब नहीं एवं आमर प्रत्येक लोक माने जो भली भाव ये जो एलपीजी की व्यवहार करुथिले से भली भाव एलपीजी रो संकट लोकों पाखरे पहुंचीब नहीं एवं बहु भाव वर्तमान जेतिके आमे कंज्यूम करुथिले विभिन्न होटेल रेस्टोरेंट रे सेथिरे किछि परिमाण रेस्ट्रिक्शन आसी पारे जे आमर ए जो एलपीजी आधार
ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ କମା ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଲପିଜି ସଂକଟକୁ ନେଇକରି ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ କେହି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଉତ୍ଥାପିତ କରିଛି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତାର ସମାଧାନ ସମାହିତ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା ପରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆମର କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆହେଇଛି ଯେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ବା କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଏଲପିଜି ଯେଉଁମାନେ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି ସେ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଲପିଜିର କୌଣସି ସଂକଟ ନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯେମିତି ଏଲପିଜି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା 21 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବଢ଼େଇକରି 25 ଦିନ କି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଲପିଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସଂକଟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଯୋଉଟା କି ଇରାନ କବ୍ଜାରେ ଏବଂ ଇରାନ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ଭାରତର ତେଲ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିପାରିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ଭାରତ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପଏଣ୍ଟ ପୃଥିବୀର ତୈଳ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ହେଲା ଭଳିଆ ଇରାନ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ସାଉଦି ଆରବ ହଉ ଇରାନ ହଉ ଇରାକ ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ତୈଳ ଆମଦାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେ ସରକାର କ'ଣ ଜବାବ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ସରକାର ଏସବୁ ବାବଦରେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀ କେମିତି କରାଯିବ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସେ ଦିଗରେ କେତେ ଦୂର ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ, OTV।